Oke, nah sekarang kita lanjutkan dulu ya teman-teman semuanya. Nah di sini berikutnya tadi ya, karena mungkin saya ulangi lagi ya. Jadi tadi kata kerja tertentu tadi ini kata kerja yang menyatakan rencana, niat, keinginan ataupun percobaan. Nah, seperti halnya yang ada di sini ya. Jadi setelah kata kerja tersebut dia biasanya mengungkapkan apa yang ingin dia lakukan ya, apa yang ingin dia rencanakan untuk lakukan. Ya, bahwasanya di sini ada anfangen, versuchen, hoffen, planen, vergessen, entscheiden, juga versprechen. Sebagai contoh di sini er hat vergessen den Chef anzurufen, bahwasanya dia lupa ya. Dia lupa untuk menelpon bosnya ya. Jadi itu adalah tujuan ataupun niat yang ingin dia lakukan ya. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan yang kedua di sini kata sifat tertentu. Nah, ini digunakan setelah kata sifat yang menyatakan pendapat ataupun penilaian ya. Sebagai contoh di situ ada wichtig, schwer ataupun leicht, lalu ada schön dan juga nötig. Nah, dia bilang di sini yaitu es ist wichtig ya, es ist wichtig itu penting ya. Regelmäßig zu arbeiten untuk bekerja secara teratur. Nah, jadi tuh, maaf ya. Ini juga pengaruh dari cuaca ini. Dia agak hujan-hujan juga di sini. Bentar. Oke, kita ulang lagi ya tadi ya, yaitu digunakan setelah kata sifat di sini kan. Nah, dia bilang di sini es ist wichtig, regelmäßig zu arbeiten. Nah, hal tersebut penting ya, yaitu jika kita bekerja ya secara teratur ya, untuk bekerja secara teratur. Jadi ini kan menyebutkan alasan ya, apa yang penting tersebut. Oke, tadi kan apa yang telah dilupakan. Nah, sedangkan kata kerja tertentu di sini ataupun kata benda tertentu, nah sini dia bilang bahwasanya digunakan setelah kata benda yang mengandung ide rencana atau keinginan. Nah, sini ada die Möglichkeit, der Plan, dan die Entscheidung. Nah, bahwasanya dia bilang di sini, ich habe den Plan, eine Weiterbildung zu machen. Bahwasanya saya berencana untuk mengikuti program, ya, yaitu untuk mengikuti program pelatihan lanjutan, ya. Nah, apa yang dia rencanakan, apa yang ingin dia lakukan. Jadi letak dari zu plus infinitif ini hampir selalu berada di akhir kalimat, ya. Nah, seperti di sini kan ada zu machen, zu arbeiten, ataupun anzurufen, gitu ya. Nah, lalu seterusnya aturan penulisannya. Nah, ini dia aturan penulisannya. Bahwasannya ya, untuk aturan penulisannya sendiri di sini ataupun yang paling penting di sini yang perlu diingat adalah yaitu untuk jika kata kerjanya adalah satu kata. Nah, cukup tambahkan su saja. Ya, satu kata berarti dia tidak memiliki prefix ya. Nah, seperti halnya di situ arbeiten menjadi zu arbeiten. Ya, maksudnya di situ common menjadi su common. Ya, jadi setelah su itu yang penting tetap ya posisinya ataupun kata kerjanya tetap menjadi infinitif. Nah, lalu jika kata kerja adalah vereinbare Verben, nah, ini yang tadi saya bilang ya, maka kata kerja itu ya kata su tersebut itu kita letakkan dia di antara awalan dan kata kerja utamanya. Nah, seperti anfangen menjadi an sufangen, aufstehen menjadi aufzustehen. Nah, jika kata kerjanya adalah modal verb ataupun werden, maka biasanya tidak digunakan su. Ya, karena nggak mungkin ya. Jadi, ich muss zu arbeiten, nggak boleh. Ataupun ich will Karriere zu machen, itu nggak boleh juga. Gitu ya, saya akan berkarir ataupun saya harus bekerja. Gitu ya. Nah, karena kalau udah kata modal, berarti kan sudah kewajiban ya untuk melakukannya. Udah gitu aja ya. Gitu kira-kira. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Her mau tanya, Her mau share. Hmm. Kalau yang di tren bara itu isunya itu selalu di tengah-tengah antara awalan sama kata kerjanya, selalu. Iya, selalu.
Karena posisinya memang kan dia harus diletakkan kan tadi di belakang. Nah, sedangkan kan kata kerja di situ posisinya kan sudah menjadi infinitif ya. Sehingga dia nggak boleh lagi tuh dipisahin jadinya. Dia nggak boleh jadinya zu stehen auf. Jadi tetap langsung jadi auf zu stehen. Gitu. Oke, danke Herr. Oke, gitu. Oke, ada lagi? Mbak Leoni mungkin? Kalau dari aku aman. Nah, ya. Nah, jadi coba kita lihat dulu ya contoh-contohnya lagi di sini nanti ya. Jadi yang penting itu tadi ya, kalau misalkan dia bertemu ataupun berada di ataupun dia menggunakan ataupun kata kerja yang digunakan ini ya. Karena kan dia kan pasti kata kerja kedua ya, kata kerja utamanya tetap yang tadi kan, yang ini tadi ya. Nah, kenapa kata kerja utamanya ini? Karena memang kan dia menjelaskan ya, dia menjelaskan terhadap situasi yang terjadi gitu kan. Ya halnya bahasa Inggris kan juga ada kan gitu kan. Jadi he forgot to call. He ataupun es ist wichtig ya. It is important to ngapain? Ya, I have planned to. Nah, to what gitu kan. Nah, pastinya kan ada kata kerja penjelasnya. Kata kerja penjelas yang ada di sini. Nah, itulah yang tadi menjadi infinitifnya. Dan diletakkan tadi setelah su. Maka kalau misalkan kata kerja yang digunakan adalah kata kerja trend bar, maka tadi su-nya jadinya posisinya diletakkan di tengah-tengah. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lihat contoh-contohnya lagi di sini ya teman-teman ya. Nah, sini contoh yang pertama, ich hoffe bald eine Beförderung zu kommen. Nah, maksudnya ich hoffe, berarti kan dia berharap ya. Dia berharap apa? Maksudnya dia berharap untuk mendapatkan ini ya, sebuah komen untuk mendapatkan eine Beförderung, itu mendapatkan sebuah promosi, gitu ya. Jadi mendapatkan promosi kerja untuk naik jabatan lah, gitu kan. Nah, ataupun yang kedua di sini, er versucht ein eigenes Unternehmen zu gründen. Maksudnya dia mencoba mendirikan. Nah, itu apa? Eh, perusahaannya sendiri. Jadi dia mencoba ya itu untuk perusahaannya sendiri ataupun dia mencoba perusahaannya sendiri untuk membangun ya. Nah, zu gründen ya. Ataupun er ist schwer einen neuen Job zu finden. Nah, ini sulit ya. Sulit apaan? Nah, untuk menemukan pekerjaan baru. Itu kesulitannya. Ya, kesulitan yang terjadi di dia ya untuk menemukan pekerjaan baru. Lalu yang berikutnya via planen nächstes Jahr ein Praktikum zu machen. Nah, bahwasanya kami berencana yaitu tahun depan ya untuk magang. Nah, mengikuti program magang ya. Nah, baru yang berikutnya di sini Sie hat beschlossen im Ausland zu arbeiten ya. Bahwasanya berarti apa di sini? Dia telah memutuskan itu untuk apa? Untuk bekerja di luar negeri. Jadi keputusan yang dilakukan untuk apa? Itu untuk bekerja di luar negeri. Nah, jadi seperti itu kira-kira ya untuk contoh-contoh dari penggunaan infinitive su ini. Sekarang kita coba ya, kita coba latihannya lagi di sini ya. Nah, coba bagi menjadi dua seperti biasa, 1 sampai 5. Di sini Mbak Kezia, 6 sampai 10 Mbak Leoni ya. Silakan, boleh coba dicari jawabannya terlebih dahulu ya.
Her mau coba jawab, Her. Oke, yuk. Silakan. Nummer 1. Ich habe vergessen, meine Bewerbung zu schicken. Oke, ich habe vergessen, meine Bewerbung zu schicken, ya. Oke, Nummer 2. Wir versuchen, ein neues Büro zu eröffnen. wir suchen ein neues Büro eröffnen. Nummer 3. Es ist wichtig, pünktlich zu sein. Okay, es ist wichtig, pünktlich zu sein. Nummer 4. Mein Ziel ist, eine bessere Stelle zu finden. Gut. Nummer 5. Sie planen, im Ausland zu arbeiten. Oke, sehr gut. Dankeschön, ya. Ya, ada sih jawab sisa pertanyaannya ya. Oke, siap. Nama Zex ich hoffe, Karriere Sie machen. Oke, Dan nama Given, hat versprochen, die Aufgaben zu erledigen. Dan nama A, es ist nicht leicht, mit Stress umzugehen. ya. Dan nama 9, wir haben entschieden, eine Schulung zu besuchen. Oke, Dan nama 10, Sie versucht mehr Verantwortung zu übernehmen. oke. Good, Dankeschön, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu semuanya. Nein, Herr. Ya, oke deh, kalau gitu ya. Oke, kalau tidak ada mungkin kita lanjutkan lagi ya ke bagian berikutnya ya. Oke, terima kasih ya semuanya. Nah, sini kita masuk ke Hyokan kita. Wir stehen von Gesprächen über Arbeitsaufgaben und Karriereplanung. Kita kemarin percakapan tentang tugas pekerjaan dan perencanaan karir. Oke, silahkan dibaca dulu ya untuk soalnya sebelum kita putar audionya teman-teman ya.
Itu untuk audio boleh tolong diputar. Oke, siap. Akan didengarkan ya. Oke, maaf. Akan didengarkan ya. Audio 1. Ich habe beschlossen, in diesem Jahr eine Weiterbildung zu machen. Audio 2. Mein Chef hat mir empfohlen, mehr mit Kunden zu sprechen. Audio 3. Wir planen, im nächsten Jahr ein neues Projekt zu starten. Audio 4. Sie hat vergessen, das Dokument zu speichern. Audio 5. Die Person kommt nie pünktlich ins Büro. Oke, santai dulu ya. Nanti saya putar lagi audio kembali ya. Oke, silakan didengarkan kembali ya semuanya ya. Audio 1. Ich habe beschlossen, in diesem Jahr eine Weiterbildung zu machen. Audio 2. Mein Chef hat mir empfohlen, mehr mit Kunden zu sprechen. Audio 3. Wir planen, im nächsten Jahr ein neues Projekt zu starten. Audio 4. Sie hat vergessen, das Dokument zu speichern. Audio 5. Die Person kommt nie pünktlich ins Büro. Oke, silakan. Boleh coba dijawab ya semuanya. Oke, baik. Maaf ya. Nah, kita coba cek dulu di sini. Yang pertama, nah, situ dia membahas, itu jelas di Person will keine Weiterbildung machen. Nah, di sini teksnya dia bilang bahwasanya ich habe beschlossen in diesem Jahr eine Weiterbildung itu zu machen ya. Nah, berarti di situ dia melakukan atau orang tersebut tidak ingin mengikuti pelatihan lanjutan. Sedangkan dia bilang di situ bahwasanya
dia akan melakukan ataupun dia akan mengikuti latihan lanjutan tersebut. Berarti nomor 1 di sini jawabannya jelas false ya. Lalu was hat die Person beschlossen, apa yang telah diputuskan oleh orang tersebut bahwasanya dia akan mengikuti pelatihan lanjutannya. Oke, lanjut yang kedua. Di sini dia mengatakan bahwasanya mein Chef hat mir empfohlen, mehr mit Kunden zu sprechen. Ya, bahwasanya atasan saya menyarankan saya untuk lebih banyak berbicara dengan pelanggan. Di sini dia bilang atasan menyarankan agar berbicara lebih sedikit. Ini jelas salah. Lalu apa yang harus dilakukan orang tersebut, yaitu dia harus berbicara ya dengan para pelanggannya ataupun mengobrol dengan pelanggannya. Ya. Yang ketiga, yaitu dia menanyakan proyek ini akan diluncurkan tahun ini. Ya, via planen in next year. Ini jelas salah ya. Kami berencana yaitu mengeluarkan ataupun menunjukkan proyek ini di tahun depan ya. Lalu yang keempat, kapan proyek ini akan dimulai? Yaitu next year ya, bulan tahun depan. Yang keempat, dokumen tersebut telah disimpan, dia bilang. Nah, ini jelas, Sie hat vergessen, dia lupa untuk menyimpan dokumen tersebut, berarti nomor 1 salah. Apa yang telah dia lupakan, yaitu menyimpan dokumen. Lalu seterusnya, yang kelima, yang terakhir di sini, die Person kommt nie pünktlich ins Büro. Orang tersebut datang ke kantor tepat waktu, ini jelas. Tidak pernah ke kantor ya, tidak pernah datang ke kantor tepat waktu, ini jelas benar. Nah, apa yang sedang dicoba orang tersebut, bahwasanya dia mencoba untuk jeden Tag pulih sukommen ya pastinya kan, karena dia bilang dia tidak pernah datang ke kantor tepat waktu, maka hal yang dilakukannya adalah ataupun yang sedang dicoba untuk dia lakukan adalah untuk datang setiap hari ke kantor. Gitu ya. Oke, nah, jawabannya berarti FA, FA, FB. Kemudian FA, FA. Oke. RA. Oke, good. Mbak Kezia benar semua ya. FA, FA, FB, FA, RA. Oke, very good. Benar semua ya. Oke, dan question ya teman-teman ya semuanya. Oke, mungkin kita coba lanjutkan dulu ya untuk bagian berikutnya. Nah, di sini kita masuk ke Sprechen kita, di mana kita akan belajar ataupun membahas mengenai über berufliche Ziele und Arbeitsgewohnheiten sprechen ya. Kita akan berbicara tentang tujuan karir ya di sini ya, yaitu dan kebiasaan kerja ya. Oke, nah sini silakan saya minta yang menjadi Liza itu Mbak Leoni, yang menjadi Tomnya itu Mbak Kezia ya. Silakan boleh coba dibaca, coba dipraktikkan. Was sind deine beruflichen Ziele? Ich hoffe, bald eine neue Stelle zu finden. Außerdem plane ich, ein eigenes Projekt zu starten. Klingt interessant. In welchem Bereich musstest du arbeiten? Am liebsten im IT-Bereich. Ich habe viel Erfahrung mit Softwareentwicklung und möchte ein kleines Startup gründen. Wow, das ist wirklich spannend. Ich habe beschlossen, eine Weiterbildung zu machen und bessere Chance zu haben. Gute Idee. In welchem Bereich machst du die Weiterbildung? Im Marketing, ich glaube, dass digitale Werbung in Zukunft noch wichtiger wird. Da hast du bestimmt recht. Vielleicht können wir irgendwann zusammenarbeiten, du im Marketing und ich in der IT. Das wäre super. Wir sollten unsere Ideen mal genauer besprechen. Oke, good. Question ya. Oke, Mbak Leoni dulu lah ya. Oke, pertanyaan pertama ya, jadi die erste Frage ist, was sind
Toms berufliche Ziele? Was sind Toms berufliche Ziele? Ein eigenes Projekt zu starten. Ein eigenes Projekt zu starten, okay. Oh, Okay. Und dann, welche Erfahrung hat Tom bereits? Welche Erfahrung hat Tom bereits? Tom arbeitet am liebsten im IT-Bereich. Oke, good. Und dann, yang terakhir itu, mochte Tom ein kleines Start-up gründen? Ja, Tom möchte ein kleines Startup gründen. Oke, ya das ist sein Plan ya. Oke, good. Thank you, Shun ya. Oke, Mbak Kezia. Was möchte Lisa machen, um bessere Chancen im Beruf zu haben? Eine Weiterbildung zu machen. Eine Weiterbildung zu machen. Und dann, in welchem Bereich macht Lisa ihre Weiterbildung? Lisa macht im Marketing. Oke, ya, im Bereich Marketing ya. Und dann, macht Tom eine Weiterbildung im Marketing? Nein. Nein ya, oke, sehr good. Yang kecil ya teman-teman ya. Next, kita lanjut dialog yang kedua sekarang ya. Nah, di sini yang menjadi Ana, silahkan hmm, Mbak Kezia. Yang menjadi Markus, silahkan Pak Leoni ya. Okay. Wie organisiert du deine Arbeit? Ich versuche alle Aufgaben rechtzeitig zu erledigen. Außerdem habe ich aufgehört, so oft Pausen zu machen. Das ist gut. Ich habe angefangen, meine Termin mit einer App zu planen. Das klingt praktisch. Welche Apps benutzt du? Eine Kalender-App. Sie erinnert mich automatisch an Meetings und Deadlines. Sehr nützlich. Ich schreibe meine Aufgaben noch in ein Notizbuch, aber vielleicht sollte ich auch digital arbeiten. Ja, probier es mal aus. Es spart wirklich viel Zeit. Ich denke auch. Und wie gehst du mit Stress um, wenn es viele Aufgaben gleichzeitig gibt? Ich mache mir eine Prioritätenliste und arbeite Schritt für Schritt. Außerdem versuche ich genug Pausen für Kurse, Spaziergänge einzuplanen. Klingt nach einem guten Plan. Vielleicht übernehme ich das auch für meine Arbeit. Oke, good. Oke, Mbak Kezia ya. Was versucht Markus bei seiner Arbeit zu machen? Was versucht Markus äh, bei seiner Arbeit zu machen? Markus versucht alle Aufgaben rechtzeitig zu erledigen.
Okay. Und dann womit hat Markus aufgehört? Womit hat Markus aufgehört? So auf Pausen zu machen. Okay, gut. Und dann benutzt Markus schon eine App für seine Arbeit? Nein, Okay, gut. Dankeschön ya. Oke, Mbak Leonie. Wie plant Anna neuerdings ihre Termine? Wie bitte, Herr? Oke. Wie plant Anna neuerdings ihre Termine? Mit einer abzuplanen. Mit einer App ya. Oke, und dann. Okay. Wie geht Anna mit Stress um, wenn sie viele Aufgaben gleichzeitig hat? Wie geht Anna mit Stress um, wenn sie viele Aufgaben gleichzeitig hat? Anna mache für eine Prioritätenliste und arbeite Schritt für Schritt. Schritt für Schritt, ja. Und dann plan Anna Pausen für kurze Spaziergänge ein. Iya, Ja, okay, ja, sie versucht genug Pausen, ya, für kurze Spaziergänge einzuplanen, ya. Oke, good. Dankeschön ya semuanya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Di sini kita akan berlatih lesen ya. Lesen und verstehen von Texten über Arbeitsleben ya. Kita akan membaca dan memahami teks tentang kehidupan dan kerja di sini ya. Oke, yang pertama di sini ya. Viele junge Menschen planen, nach dem Studium ins Ausland zu gehen. Sie hoffen, bessere Arbeitschancen zu finden. Manche Studenten haben beschlossen, schon während des Studiums Praktika zu machen. Für viele ist es wichtig, früh praktische Erfahrungen zu sammeln und neue Kulturen kennenzulernen. Experten empfehlen außerdem, rechtzeitig Kontakte zu knüpfen, um später einen guten Job zu bekommen. Besonders internationale Netzwerke können den Berufseinstieg erleichtern. Wer schon früh beginnt, aktiv nach Chancen zu suchen, hat oft bessere Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt. Oke, silakan dari Mbak Leonie dulu, boleh coba dibaca teksnya. Okay. Viele junge Menschen planen, nach dem Studium in Ausland zu gehen. Sie hoffen, bessere Arbeitschancen. Ini Arbeitschancen ya, Herr Bajin? Arbeitschancen. Oh, Arbeitschancen zu finden. Manche Studenten haben beschlossen, schon während des Studiums Praktika zu machen. Für viele ist es wichtig, für praktische Erfahrungen zu sammeln und neue Kulturen kennenzulernen. Experten empfehlen außerdem, rechtzeitig Kontakte zu knüpfen und später einen guten Job zu bekommen. Besonders internationale Netzwerke können und berufsseitige erleichtern, wer schon früh beginnt, aktiv nach Chance zu suchen, hat auch bessere Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt.
Oke, silahkan lanjut Mbak Kezia. Oke, Karriereplanung. Viele junge Menschen planen nach dem Studium ins Ausland zu gehen. Sie hoffen, bessere Arbeitschancen zu finden. Manche Studenten haben beschlossen, schon während des Studiums Praktika zu machen. Für viele ist es wichtig, früh praktische Erfahrungen zu sammeln und neue Kulturen kennenzulernen. Experten empfehlen außerdem, rechtzeitig Kontakte zu knüpfen, um später einen guten Job zu bekommen. Besonders internationale Netzwerke können den Berufseinstieg erleichtern. Wer schon früh beginnt, aktiv nach Chancen zu suchen, hat oft bessere Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt. Oke, good. Yang questionnya semuanya, silakan boleh coba dijawab untuk soalnya ya. Oke, good. Dan questionnya semuanya ya. Nah, di situ dia menanyakan itu was planen viele Jungen ya. Was planen viele Jungen Menschen nach dem Studium. Apa yang direncanakan oleh banyak anak muda setelah lulus kuliah, jelas ya. Di awal dia bilang bahwasanya in Ausland zu gehen ya untuk bekerja di luar negeri. Lalu was hoffen die Studenten, apa yang diharapkan oleh para mahasiswa tersebut bahwasanya mereka berharap itu bessere ya. Nah, itu bessere Arbeitschancen zu finden ya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Lalu was haben manche Studenten beschlossen? Apa yang telah diputuskan oleh sebagian mahasiswa? Bahwasanya sebagiannya itu apa? Itu dibilang yaitu praktik sumaken, yaitu melakukan magang ya. Nah, para ahli menyarankan untuk mulai menjalin hubungan ya sejak kapan? Yaitu sejak Nuven ya, sejak dini. Dan di sini benar ya, dibilangnya bahwasanya später einen guten Job zu bekommen, ja besonders internationale Netzwerke können den äh, Berufseinstieg erleichtern ya. Nah, baru yang terakhir di situ kontak sind wichtig für Urlaubsreise ya. Kontak sangat penting untuk perjalanan liburan. Ini jelas salah ya karena mereka bukan mau liburan ya, melainkan mereka mau bekerja tadi ya. Gitu. Oke. Tapi jawabannya di sini adalah A R E. Oke, very good. Question ya. Oke, kita coba ya. Yang kedua di sini yaitu viele Arbeitnehmer versuchen ihre Arbeit besser zu organisieren. Manche haben angefangen, digitale Kalender zu benutzen. Andere haben aufgehört, alles auf Papier zu schreiben. Digitale Tools helfen dabei, Aufgaben schneller und effizienter zu erledigen. Auch Unternehmen entwickeln neue Strategien. Sie planen in Zukunft mehr Homeoffice zu ermöglichen. Viele Mitarbeiter hoffen, dadurch mehr Zeit zu sparen und eine bessere Balance zwischen Beruf und Privatleben zu finden. Moderne Arbeitsorganisation bedeutet also, flexibler und produktiver zu sein. Oke, yang pertama dari Mbak Leoni dulu, silahkan. Viele Arbeitnehmer versuchen, ihre Arbeit besser zu organisieren. Manche
haben angefangen, digitale Kalender zu benutzen. Andere haben aufgehört, alles auf Papier zu schreiben. Digitale Tools helfen dabei, Aufgaben schneller und effizienter zu erledigen. Auch Unternehmen entwickeln neue Strategien. Sie planen in Zukunft mehr Homeoffice zu ermöglichen. Viele Mitarbeiter hoffen dadurch mehr Zeit zu sparen und eine bessere Balance zwischen Beruf und Privatleben zu finden. Moderne Arbeitsorganisation bedeutet also flexibel und produktiver zu sein. Oke, good. Next, berikutnya. Oke, Jess, silakan. Arbeitorganisation. Viele Arbeitnehmer versuchen, ihre Arbeit besser zu organisieren. Manche haben angefangen, digitale Kalender zu benutzen. Andere haben aufgehört, alles auf Papier zu schreiben. Digitale Tools helfen dabei, Aufgaben schneller und effizienter zu erledigen. Auch Unternehmen entwickeln neue Strategien. Sie planen in Zukunft mehr Homeoffice zu ermöglichen. Viele Mitarbeiter hoffen dadurch, mehr Zeit zu sparen und eine bessere Balance zwischen Beruf und Privatleben zu finden. Moderne Arbeitsorganisation bedeutet also flexibler und produktiver zu sein. Oke, good. Nah, ya, silakan kembali boleh coba dijawab ya teman-teman ya. Oke, sudah ya. Oke, yang pertama di situ dia menanyakan womit organisieren viele Arbeitnehmer ihre Arbeit ya, bagaimana banyak pekerja mengatur pekerjaan mereka, yaitu mit digitalen Kalender. Was haben manche Arbeitnehmer aufgehört zu tun? Apa yang sudah tidak lagi dilakukan oleh sebagian pekerja? Itu alles auf Papier zu schreiben, ya, menuliskan semuanya di atas kertas. Lalu was planen Unternehmen für die Zukunft? Apa yang direncanakan perusahaan untuk masa depan? Yaitu home office ya, bekerja dari rumah ya, yang lebih banyak. Viele Mitarbeiter hoffen, mehr Zeit zu sparen. Banyak karyawan berharap untuk dapat menabung lebih banyak, benar. Lalu menabung lagi mehr Zeit. Memiliki waktu ya, memiliki waktu yang lebih banyak di rumah ya, ataupun menghabiskan waktunya di rumah. Lalu manche Mitarbeiter planen gar nicht, ya, nichts, itu tidak ada ya berarti ya, bahwasanya tidak sama sekali gitu ya, zu organisieren, bahwasanya beberapa karyawan berencana untuk tidak, yaitu me, apa namanya, menyelenggara, bukan mengatur apapun ya gitu ya. Dia berencana untuk tidak mengatur apapun ataupun tidak membuat apapun lah gitu. Kalau ini salah ya. Saya jawabannya itu AAA RF gitu ya. Oke, very good semuanya. Dankeschön. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Nah, di sini kita akan berlatih itu mencari kesalahan ya, seperti biasa tentunya dari materi yang tadi sudah ada ya. Ya, di sini ich hoffe in eine gute Firma arbeiten. Mein Plan ist, wieder neue Erfahrungen zu machen. Ich habe beschlossen, nächstes Jahr eine Weiterbildung zu machen. Meine Eltern empfehlen mir, fleißig sein. Ayo, silakan. Boleh coba dicari kesalahan dari teks yang ada di sini ya.
Kalimat pertama harusnya firma Zuarbeiten ya, Fer? Oke, ya harusnya firma Zuarbeiten ya. Nah, in einer, oh ya itu ketinggalan juga ya. In einer guten Firma ya. Karena di situ posisinya berarti kan dia menjadi ini ya, datif ya. Setelah ini itu ya. Jadi karena dia adalah femininum, maka jadinya in einer jadinya kan. Gutennya Oh menjadi iya, guten karena dia sebagai datif ya. oke, oke, Fer. Oke, lanjut. Eh, Kalimat kedua tuh harusnya ini nggak sih, Her? Viele neue Erfahrungen zu machen. Oke, itu harusnya bila warungan ya. Ya, soalnya dia kan plural ya, Her. Ya, benar sekali karena dia pluralnya banyak ya. Oke, good. Yang di Anweiterbildungnya harusnya eine. Oke, harusnya eine weiter ya. Lanjut. Dan di meine Eltern Empfieldnya jadi empfehlen. Benar nggak ya? Kenapa alasannya? Kenapa jadi empelen? Karena Eltern itu bukannya jamak ya, Her? Iya benar ya, orang tua ya, parents ya. Oke, good. Kemudian yang terakhir, Di flycy-nya harus flycy to sign. oke, flight sick Suzain ya, ini menjadi tujuan ya untuk yang hal yang dilakukan ya. Oke, coba sekali lagi yang terakhir di sini. Unser Team plant, eine neue Projekt zu starten. Wir haben vergessen, rechtzeitig den Kunden informieren. Außerdem wir versucht, alle Aufgaben pünktlich machen. Der Chef hat empfohlen, besser sein organisiert. Harusnya kalimat pertama tuh ein neues Projekt ya, Fer? Oke, ein neues Projekt. Bukan. Karena proyek itu apa? Dia kan das, jadi harusnya ein ditambah sama s, jadi neues. Itu nggak sih, Fer? Benar. Karena posisinya di situ dia sebagai ini ya unregelmäßig, unregelmäßig, apa namanya unbestimmte ya, unbestimmte ya. Nah unbestimmte kalau dia ketemu dengan benda ya, bendanya kalau misalkan dia sebagai benda datif, benda datif lagi. Kalau dia bendanya adalah benda neutrum, maka ditambahkan es ya, ditambahkan s ya pada kata sifatnya ya, adjektifnya ya. Maka jadi ein neues Projekt gitu ya. Lanjut. Kalau di kalimat kedua itu harusnya wir haben vergessen den Kunden rechtzeitig zu informieren. Informieren ya. Oke, jadinya den Kunden zu informieren ya. Oke, good.
Ayo, außerdem. Aku cuman nangkep yang pungkulihnya itu harusnya ditambahkan zu nggak sih, Her? Jadi pungkulih zu mahal. Pünktlich zu. Mahal. Oke. Nah, di sini außerdem. Karena di sini kan kalimatnya kan dia menggunakan dari wir haben vergessen. Nah, jadi dari kalimatnya kan kelihatan ya bahwasanya kalimatnya kan perfect ya. Jadi di sini juga sama außerdem, wir versuch menjadi außerdem, yaitu haben wir versuch. Baru tadi ya, ada Aufgaben pünktlich zu machen. Oh, Oke. oke, oke. Next, akhir. Yang Bezer sein organisiert-nya jadi Bezer organisiert zu sein. Benar nggak? Benar ya, besser organisiert zu sein. Oke, sehr gut. Thank you ya semuanya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu, Mbak Keza atau Mbak Leoni. Izin tadi kan berarti untuk kelas besok juga mulai jam 1 juga? Iya, boleh ya. Boleh. Berarti 1 ya, Her? Soalnya saya itu ada kelas jam 8 nanti ini kan. Kalau tadi kita mulai jam 7, nah takutnya tadi kan waktunya nggak keburu gitu kan. Mungkin tadi saya pintas setengah 7 kayak sekarang nih kan. Ini kan masih ada spare 15 menit nih menuju jam 8 kan. Gitu. Jadi saya Oh, takut-takutnya itu tadi gitu. Agak bentroknya. oke, Gitu oke, sih. nggak apa-apa, Her. Oke deh, siap. Berarti nanti untuk B1.2-nya jadwalnya balik lagi di pagi dan siang, Sabtu Minggu. Iya, tapi kayaknya bulan ini aku mau stop dulu, Her. Soalnya mau ngerapihin catatan. Dari kemarin catatan aku Oh, belum sempat ngerapikan sih. oke, Paling oke, baru oke. lanjut lagi di bulan depannya, Her. Oke, siap, aman. Oke deh, Nanti ya. info-info lah, Her, kalau memang ada lagi yang mau ikut, tapi di B1 Spung sesuai. Itu betul, nggak tahu tuh. Kalau gabung di pertengahan, maksud itu di level B1.2 kayak gitu ya. Biasanya gabung itu pasti mereka di B1.1 ataupun di A2 kan, A2.1 gitu. Jarang sih kejadiannya yang gabung itu di tengah-tengah gitu. Terus biasanya. Oh, berarti bulan ini pun belum ada yang daftar ini ya, Her, B1.1. Belum ada. Oke lah. Mungkin sih kalau aku ngambil bulan depan aja, Her, untuk Oke B1. deh, aman, aman, aman. Oh, Oke. sama Her, izin tanya, berarti Her Ya. ada kelas persiapan untuk ujian B1 ya? Itu nanti saya coba konfirmasi lagi lah ya. Kalau memang Mm-mm. nanti saya bisa buat ininya, materi-materinya juga ya. Paling persiapan kan nggak ada yang ini banget ya. Paling kita bahas-bahas soal aja sih modelannya gitu dan trik-triknya kan. Iya sih. Ya, kalau memang bisa kami persiapan kelas TR, jadi kami nggak usah nyari tempat les yang lain gitu. Jadi mungkin setelah lanjut B1.2 kan bisa langsung kelas persiapan. Iya, iya, iya. Boleh, boleh. Dan nanti saya usahakan ya. Saya usahakan Mm-mm. dulu gitu kan. Mudah-mudahan nanti keburu juga kan. Saya Ya, usahakan lah baik ya. ya. Baik, Pak. Nanti mau infonya ya, Her. Oke, siap. Oke deh, baik. Mungkin itu dulu ya untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan lagi besok ya untuk pertemuan kita yang terakhir di level B1.1 ini ya. Oke, danke schön ya semuanya. Lasst uns die Klasse schließen. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke. Dan Her. Oke, bitte.